संस्कृत गुरुजी ओडिशा यूट्यूब चैनल को समस्त दशम श्रेणी छात्र छात्री तथा संस्कृत शिक्षक शिक्षयित्री को अनेक अनेक शुभेच्छा स्वागत। आज आम वार्षिक हाईस्कूल परीक्षा पई अति संभाव्य प्रकृति प्रत्यय जहाँकि कृदंत जोड़ा रोची प्रकृति प्रत्यय आम ताकू कौ गुड़ाक परीक्षा पड़ो से विषय किछि कृदंत पद आलोचना करिबा। मो पिला मानकु ता पूर्व कहवाक चाहे भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत स्किप न करी भल भाव शुणिबे, तेबे जाई जहाँ शुणिथिबा सेटा मते यथेष्ट हो परीक्षा बसीला बेले मन पड़ एवं तार उत्तरटी को आम सठिक भाव में लिखिदे परिबा। कारण प्रकृति प्रत्ययटा प्रायतः पिला मानकर भूल हुए नहीं, तेणु आम ताको भल भाव में देखिबा। भिडियोटी को शेयर करने पे निश्चित चेष्टा करिवे, निश्चित भाव में लाइक करिवे। प्रथमे एई जो पृष्ठाटी आम नहींचु ए पृष्ठाटी रे केवल आम शत्रु प्रत्यय विषय आलोचना करिछु। शत्रु प्रत्ययर अवशेष अत अन रहे एतिकी जानिबा दरकार। शेष अत रहिबो नले अन रहिबो। केतक जगार व्यतिक्रम रही जोगुड़ा कि स्त्रीलिंग होइथिबो सेठी मध्य दीर्घ ई रहुची आउ अन्य विभक्ति यदि होइथिबो से जगार हबो। तेबे विमृशन एठी कोन रहुची उपसर्ग प्रथमे प्रकृति प्रत्यय कला बेले आमको प्रथम दिगटी होची उपसर्ग अछि कि नहीं। जो 22 टी उपसर्ग रही परपरा अपसम ये 22 टी उपसर्ग रही भर कई अच्छी कि देखा पड़ो। ये बी उपसर्ग धातु हूँ मृष एवं मु प्रथम कही ये मृष गलापर ये अ रही हलंत रही अन, तेणु ये है शत्रु प्रत्यय। प्रबसत उपसर्ग अच्छी प्र एटा बस धातु गच्छत शब्द पर यदि आम देखा गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः गच्छन्तम गच्छन्तौ गच्छतः द्वितीय बहुवचन अच्छी गच्छतः पंचमी एकवचन षष्ठी एकवचन मध्य अच्छी गच्छतः। तेणु ये कौन हूँ मूल शब्द हूँ गच्छत से प्रबसत प्रबसत रु द्वितीय बहुवचन ही पारे पंचमी एकवचन व षष्ठी एकवचन थी पारे। तेणु प्रबसत जोटा से हूँ शत्रु प्रत्यय। भ्रमण भ्रम धातु भ्रमण करने अर्थ ये उपसर्ग नहीं शत्रु प्रत्यय। सन अस धातु ये शत्रु प्रत्यय। अजानंत न युक्त जानिबा अर्थ धातुटी हूँ ज्ञा युक्त शत्रु बहुवचन प्रथम व्यक्ति बहुवचन न युक्त ज्ञा युक्त शत्रु। इच्छन्ति धातु हूँ ईस हूँ जोटा मूर्धन्य स ईस धातुर शत्रु प्रत्यय ए स्त्रीलिंग ईप आसी तेणु स्त्री ईप परीक्षार आमको देथिबो सीए प्रत्यय किंबा धातुटी लिखिबाई स्त्रीलिंग सी जहाँ हवा कथा सी देथिबो। चिंतयन्ति मूल धातु हूँ चिंत शत्रु चिंतयत स्त्रीलिंग ईप चिंतयन्ति। विलपन्ति बी उपसर्ग ये रही चिंत धातु बी उपसर्ग धातुटा हूँ लप एठी मध्य स्त्रीलिंग ईप प्रत्यय रही। तेणु ये जो इम्पोर्टाट शत्रु प्रत्यांत जो कृदंत पद गुड़िक आम देचु से प्रकृति प्रत्यय प्रकृति हूँ मूल अर्थात धातुर मूल अवस्था को प्रकृति कह जाए एवं कृत प्रत्यय लगी जोड़ा कही मोस्ट इम्पोर्टाट से गुड़िक आम आलोचना कलु। मु भावुची परीक्षा भर गोटे आसब। तापरे ये जो आमर पृष्ठाटी रही ये पृष्ठाटी रे आमे घई प्रत्यय को लेकिन
ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ପୁରା ପୃଷ୍ଠଟା ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ରୁହେ ନା ଅବଶେଷ ଅ ରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି, ନହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଥିବ। ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି, ପୁଂଲିଙ୍ଗ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଯିବା, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଧାତୁରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାର ଉପଧାଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତ ସେଟାକୁ ଦୀର୍ଘ ହେଇଯାଏ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଉପସର୍ଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାତୁ ହେଉଛି ହୃ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ଘଇଁ, ଘଇଁର ହୃରୁ ଆର ହେଇକି ତାପରେ ଘଇଁ ହେଇଗଲା। ଉପରୋଧ, ଏଠି ଉପସର୍ଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନା ଉପସର୍ଗ ରହିଛି। ଧାତୁ ହେଉଛି ରୁଦ୍ଧ। এই ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଲାଗିଲା, ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ହ୍ରସ୍ୱଟା ଓକାର ହେଇଛି, ଏଠି ରୁଟା ଆର ହେଇଛି। ପରିବେଶ, ପରି ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ, ଧାତୁ ହେଉଛି ଏଇଠି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଧାତୁ ଏଠି ବିଷ, କାରଣ ଏଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ରହିଛି। ହ୍ରସ୍ୱଟା ଏ ହେଇଛି ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଇଁ। ରୋଗାହା, ରୁଜ ଧାତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରୁଜ ଯୁକ୍ତ ଘଇଁ। ଆଧାର ଆଉ ଉପସର୍ଗ, ଧ୍ରୁ ଧାତୁ ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏ ଧ୍ରୁରୁ ରୁଟା ଆର ହେଇଛି। ସଞ୍ଚାର ସମ ଉପସର୍ଗ, ଚର ଧାତୁ ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏଠି ଚରରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ହଳନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ହଳନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅର ଆ ହୋଇଛି। ସଂସାର ସମ ଉପସର୍ଗ, ଧାତୁ ହେଉଛି ଶ୍ରୁ, ଏବଂ ଏ ପୃଷ୍ଠାଟି ହେଉଛି ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସଂଯୋଗ। ସମ ଉପସର୍ଗ, ଧାତୁ ହେଉଛି ଯୁଜ, ହ୍ରସ୍ୱଟା ଓକାର ହେଇଛି। ପରିବାର, ପରି ଉପସର୍ଗ, ବୃ ଧାତୁ, ରୁର ଆର ହେଇଛି। ଶୋକଃ, ସୁଚ ଯୁକ୍ତ ଘଇଁ, ହ୍ରସ୍ୱଟା ଓ ହେଇଛି। ଅଭିଷେକ, ଅଭି ଉପସର୍ଗ, ଧାତୁ ହେଉଛି ସିଚ, ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସିଚ ଧାତୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ଯୁକ୍ତ ଘଇଁ। ଉପାୟ, ଉପ ଉପସର୍ଗ, ঐ ଧାତୁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଭାବୁଛି ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିବ, 5ଟା ଆମର ପଡ଼ିବ, ସେ ଭିତରୁ ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଲି ପୃଷ୍ଠା ରହିଛି, ଇଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଲିୟପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଲିୟପ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ କ'ଣ ରୁହେ, ଶେଷରେ ଜ୍ୟ ଫଳା ଥିବ, ନହେଲେ ୟ ଥିବ। ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଜ୍ୟ ଫଳା ଥିବ ବା ୟ ଥିବ, ଆଖି ବୁଜା ଲିୟପ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଦାୟ ଅଛି। ଉପସର୍ଗ ଦେଖିବା, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ, ଦା ଧାତୁ ଲିୟପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରଦାୟ। ବିଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମର ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଉପସର୍ଗ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଲିୟପ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗୁଛି ଉପସର୍ଗ କମ୍ପଲସରି ଥିବ। ଏତିକି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଉଭୟ ଏକା ପ୍ରକାର, କରି ଦେଇ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକିରି ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବସିବ ସେଠି ଉପସର୍ଗ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଲିୟପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବସିବ ସେଠି କମ୍ପଲସରି ଉପସର୍ଗ ହେବ। ଏତିକି ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ବିଲକ୍ଷ୍ୟ, ବି ଉପସର୍ଗ, ଲୁକ୍, ବି ଲୁକ୍ ଲିୟପ। ପରିସ୍ୱଜ୍ୟ, ପରି ଅଛି, ଧାତୁ ହେଉଛି ସ୍ୱଜ, ସ୍ୱଜ ଲିୟପ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଉପଗମ୍ୟ, ଉପ ଉପସର୍ଗ, ଧାତୁ ହେଉଛି ଗମ୍, ଲିୟପ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପ୍ରସାରାୟ, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ, ଶ୍ରୁ ଧାତୁ, ରୁରୁ ଆର ହେଇଯାଇକି ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଲିୟପ।
प्राप्य प्र उपसर्ग आप धातु ल्यप विचिन्त्य बी उपसर्ग चिन्त्य धातु युक्त ल्यप समारोप्य सम उपसर्ग आ उपसर्ग बेले बेले दीटा भी उपसर्ग लगी रोप ल्यप आकर्ण्य आ कर्ण बहुत इंपोर्टेंट ल्यप अभिपेत्य अभि उपसर्ग उप उपसर्ग ई धातु ल्यप दुईटा भी उपसर्ग लागे अभि उप ई ल्यप समेत्य एठी मध्य दुईटा उपसर्ग रही सम आ धातु होची से ई ल्यप उद्देश्य उत उपसर्ग दिस धातु एठी दुईटा तो अछि ना दिस ल्यप परित्यज्य परि उपसर्ग त्याग करिवा अर्थरे त्यज धातु ल्यप अवलोक्य अव युक्त लोक युक्त ल्यप एगुड़ाक ल्यप प्रत्यांत पद आमे नेइथिलु एथे सब गुड़ाक होची मु कहिगली जे शेषरे जे फळा थिबो बा य थिबो ताले ये कंपलसरी होची ल्यप प्रत्यय एवं उपसर्ग कंपलसरी थिबो ल्यप प्रत्यय तापर देखिबा एई जो पृष्ठाटे आमे आलोचना करिबा एथिरे सब त प्रत्यय रहिछि एक त प्रत्ययर अवशेष कौन रहिबो त थिबो शेषरे त ठाई पारे ध थाई पारे किंबा दंत्य नथिबो दंतन रे हळंत नुहे खाली दंत्यन एगुड़ाक जदि अच्छी शेषरे ताले त प्रत्यय चोली आमे धन्यवा ताले एठी देखिबा संजात उपसर्ग देखिबा सम उपसर्ग जन्म देवा अर्थ रे होची जन धातु त प्रत्यय जुक्तम जोग करिवा अर्थ रे जुज धातु त प्रतिसिद्ध बहुत इंपोर्टेंट प्रति एठी कौन हबो धातु होची सिद्ध प्रति रे ह्रस्वई थिबा हेतु दंतेशटा परे मूर्धन्यस हबो प्रतिसिद्ध त बहुत इंपोर्टेंट एटी उक्तम एटा मध्य सीमिति बच युक्तक त बटा उ ही जिवो प्राप्त प्र युक्त आप युक्तक त नष्ट नस धातु युक्तक त विभिन्ना बहुत इंपोर्टेंट बी उपसर्ग भिद धातु तो एटा बहुवचन हिची विभिद त मतम बहुत इंपोर्टेंट मन युक्तक त प्रकीर्तित प्र उपसर्ग कीर्ति धातु द्वितीय तरे रे फलंत प्रकीर्तित आविष्ट आ उपसर्ग बीस धातु बीस युक्तक त उत्पन्न उत पद युक्तक त धातुटा होची पद अन्नम अद व्याप्तम बी उपसर्ग आ उपसर्ग ना आप धातु बी आप त आछन्ने सप्तमी विभक्ति एक वचन जदि आम देखा आछन्न आ उपसर्ग छद धातु छद युक्तक त परिभ्रष्ट परि उपसर्ग भ्रस धातु भ्रस युक्तक त खिन्नम खिद धातु युक्त शेषे दंत्यन रही तेणुक त प्रोक्तम प्र उपसर्ग बच धातु युक्तक त उपलब्ध उप उपसर्ग लभ धातु युक्तक त उपलब्ध भग्ना भग्न देखिबो कौन थिबो एठी होची कौन ना भनज युक्तक त
ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଟାପ୍ ହେଇଛି ଭଗ୍ନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ଏଇ ଧାତୁଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା, ମନେ ରଖିବା। ଦନ୍ତେନରେ ହଳନ୍ତ, ବର୍ଗେଜରେ ବି ହଳନ୍ତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ସମ ଉପସର୍ଗ, ପୂର୍ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ କ୍ତ। ଅଭିହିତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅଭି ଉପସର୍ଗ ଧା ଧାତୁ, ଅଭିଧା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆକୀର୍ଣ୍ଣମ୍ ଆ ଉପସର୍ଗ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ରୁ ଦିଟା ରୁ ହବ, ଆକୃକ୍ତ। ତେଣୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଲି ସେଗୁଡାକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା, ନଚେତ୍ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା। ଆଗରୁ ଯୋଉଗୁଡାକ କହିଗଲି ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ। ଶେଷରେ ଯଦି ତ ଥିବ, ଟ ଥିବ, ଧ ଥିବ, ନ ଥିବ। ଆମେ ଏଠି ଟ ଅଛି, ଏଠି ନ ରହିଛି, ଏଠି ନ ରହିଛି, ଏଠି ଧ ରହିଛି, ଏଠି ନ ରହିଛି, ଏଠି ଟ ରହିଛି, ମରେ ହଳନ୍ତକୁ ହିସାବ କରାଯିବନି, ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ହେଉଛି କ'ଣ? କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠାଟି ଆମେ ନେଇଛୁ, ଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମେ ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଲ୍ୟୁଟ୍ର ଅବଶେଷ ଯୋଉଠି ଶେଷରେ ଅନ ଥିବ ବା ଅଣ ଥିବ, ଆମେ ସେଠି ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବା। ମରେ ହଳନ୍ତକୁ ହିସାବକୁ ନବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆମେ ହିସାବ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ମା ଧାତୁ, ର ପାଇଁ ଏଠି ମୂର୍ଧନ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଏଠି ଅନ, ଅନ ହେଲେ ଲ୍ୟୁଟ୍, ପ୍ର ମା ଲ୍ୟୁଟ୍। କାରଣମ୍ କ୍ରୁ ଧାତୁ ଲ୍ୟୁଟ୍। ମର୍ଷଣମ୍ ମୃଷ୍ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍। ମୃଷ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ଅନ ରହିଲା। ଭାଷଣମ୍ ଭାସ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍। ଶ୍ରବଣେନ ଶ୍ରୁ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ହେଇଛି ଶ୍ରବଣେନ। ନିର୍ମାଣମ୍ ନିର୍ ଧାତୁ ହେଉଛି ମା ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍, ନିର୍ମାଣମ୍। ଗ୍ରହଣମ୍ ଗ୍ରହ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍। ସଂରକ୍ଷଣମ୍ ଉପସର୍ଗ ହେଉଛି ସମ୍, ଧାତୁ ହେଉଛି ରକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍। पर्यावरणम बहुत इंपोर्टेंट, परि युक्त आ युक्त ब्रू युक्त ल्यूट। परि उपसर्ग आ उपसर्ग ब्रू धातु। भोजनम भुज धातु युक्त ल्यूट, ल्यूट रो अन्न हला। अदनम अत युक्त ल्यूट। उपवेशनम उप धातु होची 20 युक्त ल्यूट। तेणु ये मध्य आम जोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट से गुड़ाक नहीं सब गुड़ाक ये देखा यदि अन ना अण अच्छी, ये 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 अण अच्छी। तेणु से गुड़ाक सब ल्यूट प्रत्यय। तापर देखा ये आम नहीं जो पृष्ठाटा ये तबतु प्रत्यय जो गुड़ाक रही इंपोर्टाट से गुड़ाक नहीं। तबतु शेष कौन रहे? तबत बा तबान बा तबती एमती जदि रही शेष ताहले आमे जानिबा जे एठी तबतु प्रत्यय लगी। ताहले एठी तबान अच्छी, धातु होची कौन? स्तु, स्तु युक्त तबतु स्तुतवान। संबोधितवान सम उपसर्ग। धातुटा ये हूँ इंपोर्टाट टिके बुध, बुध रु बो ओकार ह्रस्वटा युक्त तबतु। आहुतवती बहुत इंपोर्टाट, आ उपसर्ग डाकिबा अर्थ होची हुए युक्त तबतु। तापर कौन है ना स्त्रीलिंगरे इंपि प्रत्यय स्त्री इंप। पृष्ठवान पचारिबा, पचारिबा अर्थर धातु होची प्रच, बहुत इंपोर्टाट प्रच युक्त तबतु। आचरितवान आ युक्त चर
ଯୁକ୍ତ କ୍ତବତୁ। ପ୍ରେଷିତବାନ୍ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଇସ୍ ଧାତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଇସ୍ ଯୁକ୍ତ କ୍ତବତୁ। ଭୁଞ୍ଜାନଃ ଭୁଜ ଧାତୁ ସରି ଏଇ ପଟଟା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଡାହାଣ ପଟରେ ଏଠି ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ଏ ବାଁ ପଟ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ତବତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ଭୁଜ ଯୁକ୍ତ ସାନଚ ସାନଚରୁ କ'ଣ ରୁହେ ଅବଶେଷ କୋଉଠି ଆନ ଥିବ ନହେଲେ କୋଉଠି ମାନ ଥିବ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହବ ଟାପ ଲାଗିକି ଆନା ମାନା ହବ। ତାହେଲେ ଭୁଞ୍ଜାନ ଭୁଜ ଯୁକ୍ତ ସାନଚ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ସାନଚ ଆନ ଅଛି ଏଇଠି। ବେପ ମାନା ଧାତୁ ହଉଛି ବେପ ମାନା ଅଛି ସାନଚ ସାନଚରୁ ଆନ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଟାପ ସାନଚ ସ୍ତ୍ରୀ ଟାପ। ବାଧ୍ୟମାନମ ବାଧ ଯୁକ୍ତ ସାନଚ ନିର୍ଭତ୍ସମାନ ନିର୍ଭତ୍ସମାନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିରୁପସର୍ଗ ଭର୍ତ୍ସ ନିର୍ଭର୍ତ୍ସ ସାନଚ। ଚେଷ୍ଟମାନ ଚେଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ସାନଚ। ଡାହାଣ ପଟଟା ହଉଛି ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସାନଚରୁ ଆନ କିମ୍ବା ମାନ ରୁହେ ଏଠି ତବତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠାଟା ରହିଛି ଏଠି ବାଁ ପଟେ ଅଛି ତୁମୁନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ହଉଛି କ୍ତୁଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତୁମୁନ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଅବଶେଷରେ ଯୋଉଠି ତୁମ ଥିବ ଟୁମ ଥିବ ବା ଧୁମ ଥିବ ଆମେ ସେଠି ଜାଣିନେବା ଇଏ ହଉଛି ତୁମୁନ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତୁଆରେ କ'ଣ ଥିବ ଶେଷରେ ତୁଆ ଥିବ ନହେଲେ ଟୁଆ ଥିବ ନହେଲେ ଧୁଆ ଥିବ ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଠି ତାହେଲେ ତୁମ ଅଛି ଏ ଯୋଉ ତୁମ ଆମେ କହିଥିଲେ ତୁମ ଅଛି ତେଣୁ ନି ଉପସର୍ଗ ଧା ଧାତୁ ତୁମୁନ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ନିବାରୟିତୁମ ନି ଉପସର୍ଗ ବ୍ରୁ ଧାତୁ ତୁମୁନ। বি উপসর্গ রম ধাতু তুমুন প্রত্যয় বিরাময়িতুম রম ধাতু তুমুন প্রত্যয় আসিলা। সংকীর্তয়িতুম সমুপসর্গ কীর্তি ধাতু দ্বিতীয়তরে রেপ কীর্ত যুক্ত তুমুন। নেতুম নি ধাতু যুক্ত তুমুন নেতুম। কিন্তু উক্তুଆ ଯୋଉଟା ଉ ହେଇଛି ମାନେ ବଚ ଧାତୁ ବଚ ଯୁକ୍ତ କ୍ତୁଆ। ବର୍ଜୟିତ୍ୱା ବର୍ଜ ଯୁକ୍ତ ଣିଚ ଏ ଯୋଉ ଇୟଟା ହେଇଛି ଣିଚରୁ ହ୍ରସ୍ୱ ହବ ତାପରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଇୟ ହବ ବର୍ଜ ଣିଚ ତ୍ୱା। ଗୃହୀତ୍ୱା এই ଗୃହୀତ୍ୱା ଯୋଉ ଗୃହୀତ୍ୱା ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ତେଣୁ ଧାତୁଟା ହବ ଗ୍ରହ ଧାତୁ। ମତ୍ୱା ମନ ଧାତୁ ତ୍ୱା। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଦୃଶ ଧାତୁ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଇଏ ଗଲା ତୁମୁନ ଏବଂ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତିନି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏଇ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠାଟା ରହିଛି এই ପୃଷ୍ଠାଟାରେ ଆମେ ତିନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯାହାର ଅବଶେଷ ତି ଟି ବା ଧି ବା ନି ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମର କ'ଣ ହବ ତିନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହବ। ବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଏଠି ଧି ଅଛି। ବୃତ୍ତି ବୃତ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ती अच्छी। पुष्टिम पुष टी अच्छी तीन। सृष्टि धातु होची सृज सर्जन करिबा सृज युक्त तीन। शांति सम युक्त तीन।
समः चित्त प्रशांतता बोली कही सम सम हानिम हा धातु जुक्तक 3 प्रत्यय हेब धा हब नहीं हा हब हा जुक्तक 3 हानि ताले एइभଳି भाबरे आमे किछि प्रकृति प्रत्यय अति संभाव्य बोली भाबी सेगुडिको नेइछु एगुडिको प्रस्तुत हबा एवं अन्य गुडिक मध्य देखिथिबा जिमति कि निहित रहिछि निहित गुटे रहिछि से मध्य गुटे इम्पोर्टेंट अभिहित जिमति रहिछि सेमति निहित निहित होछि नि धा त नि उपसर्ग धा धातुक त निहित तेणु इमिति किछि रही होछि इम्पोर्टेंट गुडाक रहिछि सेगुडाक आमे निजे निजे मध्य प्रस्तुत हबा तेबे परीक्षा निश्चित सफल होई परिबा पुणी एक नुआ पाठ सहित एतिकिरे रहुछि।